Toyota Camry سال برارش 2010. من این نمودی بیرنه ماشین دوستان عزیز. من این نمود از قفای ماشین 4 پهرانیکای قفا. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکتریک پاکت، سنتر زمک، коробкаш автомат، титроник، اینجا سی دی پلیر دارد، مانیتور، دو تا سیدی پیش باگریف سیدی، کلیت استاپ استارت، مولتی رول، ریلوش لیفت، پرابیگ. های شاینده اونجا بیفهمیم. این هولد سالن ماشین سیدینیاش کاجیم باز سیدینیاش لیفت. این هولد سالن قفای ماشین. متال 3.5 سوزشواریش گاز بنزین. راسخات چند تا؟ راسخاتش 14-15 لیتر به 100 کیلومتر میگردد. من این هولد متال ماشین. پرابیگش 122,000 کیلومتر. نرخ ماشین 130,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 740 69 99. شیورلت کروز سال برارش 2010. من این نمود بیرنه ماشین. این حجتاش تا ماه مارتی سال 2022 دوستان. من این نمود از قفای ماشین 4 پهرانیکای قفا. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکتریک پاکت، آینه چاش الکترونیک، коробкаш автомат. اینجا سنتر زمک دارد، دو تا سیدی پیش باگریف سیدی، گرم و خنک دوستان، سیدی پلیر، مانیتور، همه نواراتاش هست. مولتی رول، ریلوش لیفت. پرابیگش 157. من هولد سالن ماشین سیدینیاش کاج نمی باشد. این باز لوکام دارد. من هولد سالن قفای ماشین. موتور 1.8 1.1 سوزشوارش بنزین. راسخاتش 6.5-7 لیتر 100 کیلومتر میگردد دوستان. این هولد موتور ماشین. نرخ ماشین 73,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 93 558 82 23 92 733 00 39. Hyundai Sonata سال برارش 2010. ماشین واگن دوستان. بعدی واگن کمک داخل شهر بگشت اساسیه. من این هولد بیرونی ماشین. من این نمود از قفای ماشین. های حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. قفاش 4 پهرانیکای قفا. داخل سالن 4 الکتریک پاکت، سنتر زمک، دو تا آینه چای پیش الکترونیک، این دو سیدی نیاش باگریف سیدی، коробкаш автомат، تیترونیک. اینجا سیدی پلیر دارد، مانیتور دارد، مولتی رول، ریلوش لیفت. پرابیگ چقدر؟ با کلیت شانتمونه. از پرابیگش هم میفهمیم دوستان. 카드를 넣어주세요. 222,000 کیلومتر پرابیگ. من این هولد سالن قفای ماشین. قفاشم سیدینیاش باگریف. 4 نیکاژ با ماش پانورامه منه. موتور 2 سوزشوارش بنزین. راسخاتش 8 لیتر که 100 کیلومتر میگردد. من این هولد موتور ماشین.
нархи мошин 105000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 48 74 797. Chevrolet Cruze соли барориш 2010. Вани намуди бернаи мошин. вани намуд аз қафои мошин. дӯстон, қафош 4 паҳлоникои қафо. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, оиначош электроника, коробкаш автомат, сиденияҳои пеш гарму хунук, сентр замок, мультирӯл, рӯлош лифт, пробегаш 56000 километр пробег. вани ҳолати салони мошин. вани ҳолати салони қафои мошин. ҳозир як бародар гуфтанд ки тамоми муҳоҷирои амин Москва расиянда бидагиҳо салом гирид гуфтанд. аз номашон салом мерасонем. мотор 1.8 1.1 сӯзишвориш бензин то расход чанде? 8. расходаш 8 литр ба 100 километр мегардад. дӯстони азиз, ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 53000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 847 66 00. Hyundai Sonata соли барориш 2010. یعنی نمودی بیرونی ماشین. شما که بزرگ نفر بزرگ گرده بهتون بسوام خیلی بزرگ گرده. یعنی نمود از قفای ماشین. قفاش 4 پهلوانیکای قفا. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکتروپاکت، سنتر زمک، آینه چاش الکترونیک، коробкаш автомат, титроник, дута сиденияи пеша багриф сидени, манҷа CD плеер дорад, монитор дорад. Калиташ стоп старт, мультирӯл. Пробегаш 97000 километр пробег. Мана. Мультирӯл, рӯлош лифт, сидениёшам лифт. Чорни кожа дӯстон. Мани ҳолати салони қафои мошин. Бомаш панорама. Сидениёи қафошам абагриф сидени. Мотор 2, сӯзишвориш бензин. Расход чанде? Расходаш 10 литр ба 100 километр мегардад. Ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 110000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 758 0080. Honda CR-V соли барориш 2006. мани наводи бернаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аз қафои мошин. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз. дохили салон 4 электропакет, дута оиначои пеш электроника, коробкаш автомат, инҷа CD плеер дорад, мультирӯл, рӯлош лифт, боз инҷа мини бар дорад дӯстон. ҳозир ҳай пробегашам мефаҳмем ҳозир. мани ҳолати салони мошин. пробегаш чанд оине? کلیتش نبود نهده که این حالت سالانی قفای ماشین شتارکای قفا پربیگ 227000 کیلومتر پربیگ موتور 2 سوزشوارش گاز بنزین گازی یورو 4 расход چنده؟ расходش 10 تا و 100 تا میگردد. من این حالت мотори ماشین. нархи мошин 85000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 758 0080.
Toyota Prado соли барориш 2004. Мани набуди бернаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, коробкаш, механика, 4WD дӯстон мана. инҷа CD плеер дорад, монитор дорад, пробег. ҳозир пробегашам мефаҳмем. 388,000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин сиденияш кожине. این حالت سالانی قفای ماشین. این حالت بالوناش دوستان. بالوناش هم زمینی. موتور 2.7 سوزشوارش دیزل. راسخود چند تا؟ راسخودش 3.7 لیتر داخلش هربه 9 لیتر به 7 کیلومتر میگرده. من این حالت موتور ماشین. нархи мошин 140,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 996 0008. Hyundai Avante соли барориш 2007. мошин вагони дӯстон. мани намуди бернаи мошин. мани намуд аз қафои мошин. қафошанда се паҳроникои қафо. ҳозир аз дохили салон маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, ойначош электроника, коробкаш автомат, титрон. ду сиденияи пеш обогрев сидени мен инҷанда ауксош аст, наушник, мани ҷои телефон қош мекунигош аст дӯстон. CD плеер дорад, магнитофон дорад, пробег 145,000 километр пробег. мультирол, рӯлош лифт. мани ҳолати салони мошин сиденияш кожин мебошад. мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 сӯзишвориш бензин. расход чанда? расходаш 7 литр 8 литр ба 100 километр мегардад. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 80,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 307 96 33. Hyundai Sonata соли барориш 2010. мани намуди бернаи мошин. дӯстони азиз, мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. ин қафошанда 4 паҳроникои қафо буда. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, ойначош электроника, ду сиденияи пеш гарму хунук, коробкаш автомат, титроник, D+. дӯстон. инҷа CD плеер дорад, монитор дорад, мультирол, рӯлош лифт, пробег 204,000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин сиденияш кожини ҳам сиденияш лифт. мани ҳолати салони қафои мошин сидения қафошам обогрев сидени дӯстон. боз мани бомаш панорама мана. мотор 2 сӯзишвориш бензин. расход чанда? расходаш 10 та ва 100 та мегардад. 10 та мехӯрад дӯстон. нархи мошин 100,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 707 81 89.
92 718 81 89.